lapet ke ninggal di ke chok paceton pensi nilip hari sonim sodoan kacing numai pato poligon sinon sai ke deng konbong itu ke kanpan nilip tame halatum ahom mosti sana kan nilip tame kacing surasai an se kita pran boja pan ilum owe kimitum kamat tha pancing jalo lasi Guardian Tumas Council kecari tum kita meli tum nilip ariso yang akan ciri bangke nono bangke nampan pran bokku education ini nan kuno development ini nan kuno moreover finance kuno towar kuno dijunalang ini kuno ajak kita meli tum antomo bangke Guardian Tumas Council oleh tum keli konbong langsung si ini Dili kacuniri antum mangelalo, iltum antum se, yutu tu mangcingrum teknala. Lakon si ketekitin tu pulo, youth are the future of tomorrow. Binyari ko yang si kenapke, kupisi kepala jati kupisi dikini, lapangke lapunota arpulo. Lahano magazine Nili Pacharnam. I request all the dignitaries present at the dais to kindly hold for a while. Nili. Well, today I am very much excited to attend the first Foundation Day celebration of Nilip Youth, and I believe that Nilip Youth have many dreams. Through your dreams, the Nilip area can prosper. I congratulate the President, Secretary, and Advisor, and the team members for organizing this Nilip, all Nilip Youth. So, for our success, we must dream. And that dream, every time, erect ourselves, motivate ourselves to work hard so that the youth can establish themselves for the use of the society, for the use of our country. Today, I am very much happy that a magazine also published. And shortly we are going to release it, and I congratulate the editor of this magazine and those authors who has contributed for this magazine. Our Honorable CM, he could not be able to come today because of his emergency work, and he conveyed the message for the whole Nilip youth. And his best wishes conveyed from me, and on his behalf also, I wish all of you a very happy Foundation Day to all the youth of Nilip. Nilip all Nilip youths kitalon ponan ko, mate kiseng ponan ko katang kilalo, kitangtang lingkan 2019 Nilip Riso Ejang keduaan nilitum cingrumpen cingwai si nilitum kita tang lingkan represent parklo first unit bipon lakan soki bipon alut nilitum nilip ariso ejang tumpen ciparai pono je nilip mahabalo non kitung kisu ngapor nilitum pabiping lu nasi lakan so solution nilitum kiwan diphan itu kekam kini jujur pun diphan itu cakong orang gini tuh kiwang heki pan itu kowe gini tuh cingrum pen ini tuh siap platform pen ini tuh cisong pen ini tuh kumpul voice series kan bu isi yang tuh tulang bu sini tuh langsung all ini tuh sing pono nasi pinya kan ke ini tuh nikah di sini conglo nasi ini tuh ningarong pun aja nikah siang bong ini tuh all ini pen ke kwento
mate kati sompon ini tum kuan si cuma kuan ang ding si tum kelema na itu hekam ji na pena tum tat hekam long adhima September 29 2019 kan ini tum langsung ini saying that pen ini tum Oktober artikel ini tum ada mission ini lo dharna tum dipin lo langsung dharna kang ipen ini tum PPC tum ini apartment ali geloma larang ini kami tum anak tanggunji lagi KCNC council karbelo terus council beri tum pasawe kacere council pasawe tum hekalo lepina sitame all nilai dan pulo cere tum manale council pet bas human kena pibek kanji pusili tum pasawe long lagi pet jesong pom pet Pinagara gitu isu itu pawedon dari planjong sampai itu social worker lo, materi itu maik lo, jes sa dari lo, COVID-19 lalu ini tuh nilai biar satu kupipi lo style kita lapet kupipi style itu kita yang ngapur nanti nilai ada so jangan tuh meme larang so dead people, kere mereka so full, kita kau full, all nilai biar spend patil di ponsi, ladak di pulau kecari tam riso jangan mati sudah satu mapan akitu kisung itu pegang si kecil sang datang lo tangkap harus itu ratu lo lapet kembali gas kita oleh tapi itu ambil jatuh orang lo beri tentang sirat dulu lasi ini tuh all milik pulau tante kupi pano lapet itu pakai mang kupi lo pulau tante Fransi itu tuh ke all milik lapet ke unity Ning si donanji, ning itu si paling turji protante abransi, ini tu ning si donela, ning si donanji ke komano, pulang teh itu kubi kimi tulu. Non itu yut setung jongsi, non lapuson, ning bahwa kita biru, alon sta, hegulong nokta, dodunjoy, ajulong nokta, kudu teh, pulang teh, ning non itu mau itu no itu lama kita tete no itu mau orang tete ompo la pele tu grasona taxi pa biru nompo la si nilip ke pati turje pan puru tante non ini tu owe ini tu sinon panan po unity do po cesong po nan po ini tu makai main kopi ba ini tu me time kali ini tu ka cesong puru tante pamhedo tu terang sa tali jelo leadership puru tante ini ke to akwanti leaders do la si itu kemata peranjiban ke dalam itu keklem itu milik paman ke keso itu dakar dapti itu komar palo ini kaya pama mati rang palo apa dan sita itu peranji lape matu kita rotobe kaya cuma peranji je kamu keklem lo protes ini kaya le pak kali berapa ram kali pak apa dan sita peranji ini tang itu tang lo dakar pen lana tang wasolo tang pusitame nili tumta ido tumta kali buat kita nili bahwa cintu nanti pusi owe gini tumci tanggung pen ini tumpi la puson ini yang hampa pen ini tumpi kang kini cido penglongun. First of all, I would like to thank the organizing committee for inviting me as a speaker guest to attend the first All Nilip Youth Foundation Day. I wish all the youth of Nilip on this occasion of Day that youth will prosper through their hard work, sincerity. I believe in future the youth of Nilip will work together and the youth of Nilip has a tremendous strength to build Karbi Anglong and contribute for the future of Karbi Anglong. Thank you very much. Okay, thank you, sir. Pini that to kelo open stage long. All Nilip Youth first foundation day lapen ke second unit paman pon lo. So paman along nilitum all Nilip Youth pen. Isi memorandum prepare si 17 long and okajan MLA Dr. Momina Padame nilitum memorandum long. Memorandum pidun. So memorandum itum dong dage nilitum Nilip Celeng atowar apen ke permanent dak nitum college ng Pinay apen ke doctor mission nurse mission apen ke 24 hours running 108 apen ke ambulance
itu hanang pinanggi lapen ke kadak itu kisu kucelang apan medicine kami itu dawai itu long naik pa itu memang jongpon la nang le tum da so memorandum long ke jong pon ateng pen jong si chun sedet ba nang papleng pipedet polote nang le tum kopilo ke klem ponji Jadi tungke tinggi memorandum long ke jong pon ateng jong si papleng pedet polote ni itu pini pen napen kami itu mal itu mau ke bangi ani kami itu intang kring pen itu song ponji pen kini itu cetik niliba kisung ke boy itu amgi itu song pon bomi pusi itu pini mailo kami itu parai pun labang Prangsi all nilibits lake nilib konsensi long isi kepak hihup konsensi lo nasi kaduk kawe karbeng long rat untuk sini lo jadi nilib konsensi ke lagi isi kepak hihup adim penak nasi ladak development kawe ajok non uwe kimi tum nilitum cingrum si non all nilibs nilitum tuning kita tang 2019 pen nilitum sing pon lo nasi pinian bangke nilitum ningkan si kecok lo nasi pinian labang so ningkan si kecok labang so nilip aputhak nilip keduk kisung aputhak si nilitum labang so ini sing pon pen nilitum labang so ani mate mahang ke tekan nilitum tangon pon ko nilip along em kawe ningkan kwan lo ni laso puthak pot nang litum all nilip yut ahin pen kopilo puji nilip la em nang ki pipedet aputhak nilip apa nilip anong iem nangki pipe lagi ningkan ingkoi ra ho mate nong kiningkan thongket lagi chok lagi nilitum tame ki puja lama se vedelo lagi kaduk awi karbeng long rata chini lo lagi ningduk parpi kalam lo athima karbeng long autonomous council pen setame nilitum aningkan wang setame nilitum ki pahaidun nilitum MEC phasami tum pidun dun setame nilitum pinian tame iem nang pipe da joni nilitum ning karong kubang gawe pin sini tumbang ningduk kubang sini tumbang ke ndukok lo non kewang ji election na long ni pen koma song phansi koma party phansi kacharap donji nili tuma bangke non all nili biut samhang ke pathek la bangke nili tum ke ladak ke political ci pupe la pen dorom ci pupe pin pen sini tum dak ke bangkot la karbikur phote karbikur phon ni tum la isiwet do pen sini tum bangke la bangso all nili biut la bang pathek la si non bangke nili tum bangke kumat party phansi ki piji ma kumat party phansi ki pai mahala bang ni tumat ke non mat riso yang mang thang kacing wae bon sitame kuman ma council nang kecari mate kuman ma ladak ki high candidate sami ni tum nili baso kanang nang pidu nang po nili tum ke chok pulo tang ke chok kudun dak po chok che pung tani tum ke chok che kudun dak po ni tum lander ni tum ke all nili ke political party abang ke ni tum ke paching boy